debata amanami disodohami aka anak kaholongan ni roham. Na hinokokmu dihau pinor silang maruduk ni roha ro tujolom. Ala mauwas jalamale doto dinami laho tumangiho katam. Hai hatamido artana umarga na tau pasonakon rohanami. Dibaheni pasaur homa todim tuhami. Asa tung torang rohanami laho majakon hatam. Mangasahon guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus, martangia kami Tuho. Amin. Huriani Tuhata na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus, barita silas ni roha di minggu tasadari on, ima tersurat di Lukas, bidu 10. Mamuka maisian ayat 30 sahro di ayat 42. Hujahau kami ma tutonga-tongata tapayutiut maamang inang di bagasan rohata. Butima hatani debata. Si Marta dohot si Maria. Jadi dina merdalani nasida dibongoti ma sadahuta. Adong ma disi paropuan saalak namargoar si Marta. Nama jakon ibana tu jabuna. Ianggo anggina namargoar si Maria. Hudul do dijolo ni Tuhani tumangihon hatana. Diharosoton si Marta do ragam ni parhubason. Laos di pajonok ma maddo. Tuhan dang diatoi roham na pinasobu ni anggiki ahu marobasi sahalaku dokon ibana atong madongani ahu. Gabe ninna Tuhani mangalusi ibana. O Marta, Marta, lamdo disarihon jala dihasusahoko. Sadado narikot dipilit si Maria do tohap na ulii. Dang si buato ni sian ibana. Ido ianggo sahatna. Dihamua mang inang buhado kabar ta sehat do sita sude. Muliate ma di Jehovah. Di pardalanan ni ngolu taon. Diperhadap podo cocon di jolota gudang pilihan. Alani ido unang salah memilih. Molo salah memilih tidak mendatangkan sukacita. Alai molo tapili do nahobar tulomo ni rohani debata. Ido naparohon las ni roha. Amang inang. Molo ta ida di bagasan turpuk taon. Di patuduho do tuhita mewakili karakter manang pangalahon ni Jolma di Portibion. Ima marite gobaran pangalahon ni si Marta dohot si Maria. Si Marta si Maria tung maceholong si tutudo rohana tu debata manang tu Yesus Kristus. Alai taida masongo dia do pakaholongion songo dia do persitutuan songo dia do. Di parangehon akahalak nama kaholongi debata di bagasan ngoluna. Adong piga-piga hal na mace arga berengota sian turpuk taon. Ima marite karakter manang pangalaho pajak konon ni si Marta di tuhata Yesus Kristus natongon mangibati bagasna. Ia Yesus Kristus bukanlah orang biasa. Dia adalah Mesias, anak nilebata, si palua jolma. Ale ujuro Tuhan Yesus bongo tujabu ni si Marta. Songo dia ma dipatuduhon ibana.
Sibuk holan paradehon akan narikot di pardagingon. Sibuk paya sojabu, sibuk paradeho si panganon ni pardagingon. Amang inang denggado nani ulahon ni si martaon patuduhon holong ni rohani ibana tutuhan Yesus denggan. Dang naso denggan marhobas. Dang naso denggan paradeo si panganon. Alai neng takas do boto ota apakah prioritas yang paling utama di dalam kehidupan orang percaya. Dia dona umarga. Unang dosong kata ni halak batak madok. Unang tading. Narumikot bidaheni. Narikot di portibion. Gudang go narikot di hita amang inang. Rikot do jabu. Rikot. Rikot do pasekolang geleng. Rikot. Rikot do mangalang mi pangsit. Rikot. Rikot do mangalang panggang. Rikot. Rikot do margati baju taon. Rikot. Rikot do isude na. Alai ido narumikot di do roham. Oh managa bisa ada perenungan di bagasan ngoluta. Amang inang di patuduhan si Marta do tutupa kobasion. Alai buasa di dok debatatu ibana. Oh Marta Marta ina. Lam do dilihokor ham makaulahon akaulahon naso maripola. Ya bereng masih Maria on. Dipilih dona umarga di ibana. Amang inang cuk do pangalahot tasongon si Marta on. Akka parhobas dalaya kaparokwa. Parhobas seksi konsumsi. Anak tabereng manon akay sa naringkas di arisan manang di pertanyaan para do si pangano. Sibuk sebagai panitia. Panitia Natal, panitia pesta pembangunan. Sibuk di akan nama dohoti akka korkor. Lobi tolu hali pertemuan. Di gereja di wek. Di pertanyaan akka marga dot akka lamna asing. Denggad doi. Denggad. Ala irna rumikot. Di kesibukan ini gabe lupa hubungan yang intim dengan Tuhan. Lupa ala ni kesibukan non. Lu jasobing soni pamatang na alay dang mangulu ia partodion na. Tabering madaki si Marta. Di ula ibana do ulaw ni tapi tidak mengalami kelegahan. Justru marungu-tungu do kan. Pro Tuhan Yesus. Enabuado Tuhan. Atung di pasobu anggiki mamarhubesi. Atung dokon iba na mangurupiawin na. Cuk masamoni karakter taka amang ina. Sibuk mengurus segala kesibukan duniawi. Tetapi tidak mengalami yang namanya bersukacita. Sibuk pelari Kamis, sibuk pelari Rabu, sibuk Hanna, sibuk lansia, sibuk akka ama, sibuk akka situa olom 5 hari sa minggu atau 3 gereja. Alay menjadi perenungan, adakah pertumbuhan iman yang luar biasa di dalam kesibukan kita melakukan rutinitas pelayanan itu? Oh, dona gabi perenungan nama arga di bagasan ngoluta. Unang ulahon dang maripola di bagasan ngolum. Jalan molotung pe di ulaho akan adenggan di bagasan ngolum. Unang gabi marungutungut to. Ido hape upay ni dokon hatan de batama nang di edetai. Soho tungut ni paso. Ohom maho. Paso ma sari kami. Molo taula pia kanadenggan. Unak ko marungutungut. Molo di ulaho pia kanadenggan. Unang merasa tidak dihargai apa yang telah kita lakukan.
Molo hola salak tapi mangula ka ulaw ni ula denggan asa marupa o. Nagudang do kan olan mati-mati na burcu na kan. Ape nung nga diula iba na ulaw ni alay ala haruar hata mati-mati na burcu. Magopo ma. Sude na naniula na i. Loja aledang mengalami las ni roha. Hati-hati amang inang. Molod daula peka na denggan unang marumutungut. Molotong pe adong akan hurang denggan di akka parsaurata. Daktar bay berjalan mulus sudik na di akan denggan di parsaurata. Ale unang miton atok madele. Molo halak na mga lehor rohana mga mangulaon akasi ulaw ni. Taraju may nani ojar ni hapur seota. Dada mencari popularitas. Dada mencari asa dipuji hala kau daw. Ale adong beban iman tanama dog. Nunga hucal na denggan iko bahenokku na denggan ala nunga pinalua ni debataaw. Tiba ini ulang maakan nasa si ulaw mi. Di bagasan las ni roha. Unang marungut-tungut. Mari introspeksi diri kita. Manang ise mangulaon akka ulaon dang mengalami damai sejahtera dang mengalami sukacita di bagasan nguruna. Berarti olan formalitas di sudetna. Olan jagar di luar doi sudetna. Dang bertumbuh hapus yota. Manang di dia di punguan amura-mura keluar masuk. Formalitas doi. Hati-hati inarabu. Bola dong na hurang lobi ala jut-jut tempat Jepang do debata adong ma terjadi sesuatu ale murah-murah medele. Hati-hati. Anda tidak mengalami pertemuan. Anda tidak mengalami keintiman dengan Tuhan. Hola kasomala sabing. Hati-hati nang ama. Ayat tertorok dosongonia kamanginang. Ketika ada sedikit tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan, itu termanebes. Jangan Kristen susu lagi. Ale Kristen na matoras mahita. Unang do matoras di umur ale pecek. Pangatusyon na di nalapasauton akatulaw na diga. Tibaheni do amang ina. Unang do roy tamar minggu kepada adik-adik kami. Kita datang ke gereja. Tetapi pulang tidak membawa sukacita. Alaniaha. Dang di lehor rohana hibul manangihok kata ni debata. Sibuk do di media sosial na mambayan status na. Rowe adi jahai do akalam na asing. Alani manang isi na mabuka HP itikyon bertobatlah. Ay huber ko siya po di molo haretao kau di pudi-pudian. Hudang do ruas ni hurian na mabuka handphone na. Molo da buka da handphone ta mo nam hodok-hodok do hita mang inang. Amin bulak da nga dong hampa do sudek na i. Songoni do halak na makubasi pagcakonon di Tuhani. Seberapa lama kita rupanya di gereja ini? Tuk soboy mahita maluas yang media sosial tay sen handphone tay. Mulyate molo mendukung di akatan debata dibukai. Ale jolma do pehita, ayabe all terpancing au. Buka do canton renungan ale ubereng makana asing gabe ido huguit buti. Habis partikian. Alani do mang inang, mari kita renungkan. Ketika kita datang ke gereja ingin mengalami pertumbuhan iman yang kuat, lehor roham. Unang marmeam-meam rotu gereja. Dalam inganan nilaw magkodok di gereja. Dalam inganan nilaw marhempon di gereja. Hati-hati. Taing rekinatay epistel tay. Upay may mahamumulak ni rohanya kabang sokon. Alay dang di bauba rohana. Alani parook kumajea tu nasida, uhumak kumanasida.
So tuksongoni amang inang ro tuhipa. So tunggu. Luar biasa diberkati Tuhan mulut. Dari yang tidak ada kita miliki menjadi ada. Sian guhut sudik nai tidak. Alai holan alani asini rohani di batang. Alani jangan pernah sia-siakan segala apa yang diberikan oleh Tuhan dalam kehidupanmu. Itu diberikan Allah dalam kehidupan kita sebagai sarana untuk melayani Tuhan di dalam hati ketulusan. Napa duaon marhite sian turpuk tao. Tadi rumah pangalahon ni si Maria. Dia punya fokus yang namanya hidup. Dia punya tujuan hidup. Dia punya sasaran hidup. Dan asal mangolu. So kata ni halak bata, asal mesi hosana da ito inna. Asal mata ibana ito inna. Kata asal do dak songo. Halak na porse di Tuhani. Tujuan jelas. Langkah jelas. Keputusan jelas. Taidama si Maria on. Di hawason ibana marparsauran rapun Yesus naro tongon tu bagas ni akang. Ala takas to ditanda ibana Yesus bukanlah tamu biasa. Alai Mesias anak ni bata si balua. Ido makana dipakai ibana partikian nai laho marsaur rapun de bata. Taki di turpuk tahun uduk serep do ibana di jolo nipat ni Tuhan Yesus. Om mana paingoto kita amang inang patuduhon haserepon ni roha. Roh hita tua do pandai bata ikut serep do rohata ikut uduk do hita. Serep manang uduk namar lapata doi. Pilihon roham ngulum. Songon edet tasinak ngani. Dada au guru dia ube alai Yesus do napuna au boha amang inang. Nunga Yesus marnapuna kita. Unang-unang artaod do marnapuna kita. Unang-unang kesibukan do marnapuna kita. Molo tohodo Yesus naung marnapuna kita. Ahama naung tapatuduhon. Ia si Daud didokdo. Hatami Tuhan. Tumonggi sian situak niloba. Firmanmu Tuhan jauh melebihi manisnya madu. Didokdo muse Tuhan hatami sulu-suluk kudoi. Molo bardala nau di portibi na holomon. Molo mardala nau di rura linggoman ni portibion. Siani neng takas boto ota bahwa firman Tuhan adalah kebutuhan yang sangat penting di dalam kehidupannya. Bahwa persekutuan, persauran, nadenggan rapo debata merupakan suatu kebutuhan yang sangat luar biasa. Nuaeng amang inang. Leo de petik kita manangi-nangi suaran di bata. Unang do di handphone merjom-jom sambut kita mameren akka portidion. Alai adong do sajom di baga sesadari ta manangi-nangi di bata. Oh do nagabe perenungan. Adong do di baga usan sadari ita dipakulingi di bata. Adong go ta macahayatan di bata. Adong kita memuji-muji de bata taleo duti kita. Rapo de bata. Amang inang. Ketika kita dekat kepada Tuhan. Ketika kita membangun relasi yang baik kepada Tuhan. Maka karakter kita semakin dibentuk seperti karakter Yesus Kristus. Ido bae didok. Sian
na tumangihon di hatan de batalo gabe tubuh. Hapor seaon. Buha mabahenot ta ka manginang tubuh hapor seota. Hape dak talo mohon mananginang iyo suara nai. Buha manang bahenot ta patudua kolong ni rohata. Hape dak ta jahai hatan de bata. Idu urate amang inang mabahen mau kita berubah. Karena kita tidak mencintai dengar-dengaran akan suara Tuhan. Lidok di purpuk tahun. Puasa lidok Tuhan Yesus. Pilihan ni si Marta. Bukan menjadi pilihan yang baik. Tetapi pilihan Maria. Pilihan yang sungguh disukai oleh Tuhan Yesus. Mari introspeksi diri amang inang. Pilihan seperti Marta kah kita? Atau pilihan seperti yang dilakukan oleh Maria? Songon cerita di hari Minggu. Pilit mahanguluan ni. Asa mangulu po. Pilih hidup atau kematian, pilih berkat atau kutuk. Las idu nang musa diodolkon di turpuk tahun adong action. Adong tindakan nyata. Unang gota dok, Kristen nau HP hutod dong godalan tu. Hamagoani. Takim molo tapayutiup mulai sen awal sampai tunasai dak liturgis luar biasa. Laho pay waktu. Amang inang tang naso rikot hamorao rikot do hamorao dan naso rikot hai pason rikot ale ingok mamang inang sonari boy ruita sehat ano boy marsahit sonari adok kepekta ano boy rang marhepit kita sonari boy mekkel kita ano buri kita tangis. Sonar kita adong artata, so buri lang mararta kita. Ingot songot si John. Nang doon nami di si amang inang. Sude akan na di portibion, tedindui. Tuturi ko doi aledang ina rumikot. Na rumikot imahatan de batadom na laho mga lehon hanguluad di ita. Ayang wa aka artatai daktuk paluaw kita daktuk pasonako kita anon edde parpuri hola sada na record ima Jesus molo nga ko tahu Jesus nang diaw pe aka arta hasangapo kamoraon dang inarumikot dia tiba ini dihita ka amangro dihamua kaina namin pilihlah yang terbaik. Bartulomo ni rohan di bata. Ingot amang inang. Cepek dumulut tadi tanong. Satok ti berita di tanong. Songo bunga-bungai do na di taman ni. Manger bang manugok nai. Ale botari nai bohado. Meros do. Songo nang ulut taon. Semua ada masanya. Lay adorang so habis masai pakai mamamili na umuli na dumenggan di bagasang ngolong dia mai pilik ma Jesus na gabi hangula pilik ma hubungan na denggan rapon de batata tatangi homa suarana ay disido tubuh aka kekuatan halak na mamili songon na idok ni turpuk tau pilihan ni si Marta dang adong mampu halak mabuati sen ibana ido makan ko katan de bata sai burjo mahora si rasa mate dungi leonok kumatuho tupal hangoluani da tupal hangoluani do amang inang nang sigulu tota ido ayanggo portibion dading doi nang donon na si prioritaskanlah yang terpenting ima pilihan maka ngoluhok katan de bata mangulahok katan de bata asai pe calo otta
damai sejahtera, sonang ni roha, pakirimun na masiot, semangat nga sohya pudar di bagasan muluta. Atau amang inang pilit ma na umuli di bagasan ngolum, obar tu pilihan dari bata, bukan pilihan selera kita, tapi selera Allah. Karena di sana ada pemulihan, karena di sana ada keselamatan. Ay di sido cupa kita, silas ni roha na pinaraden di bata di bagasan muluta. Amin. Martangiang mahita. Jehovah di bata amana. Nungatung takas rujalo hami hatam. Sai pasu-pasu. Hami aka anak komu. Dinala om memilit na umarga na umuli ima. Maka nguluhon parsauran nauli rapoko, tumangihon hatam, mangulahon hatam, ido artana umarga di bagasan ngulunan. Ali amang, pasu-pasu maka ruas ni uriam naro di bagasan kition. Apu li rohanani, lehod di ami togu ni hapor seaon, molotung pero sipata akahamoloni dang gabi madilihani alay laskisiman na lampajono kon nami ngolu nami tujolong asa dapot nami apu-apul na sumurung asa tungcup pa kami akaari na dibagasan na marlas niruhan. Ali Tuhan, pasu-pasu masudir ruas ni uriam HKBP pasar melintangon siadak danak sa rodin na magodang akka inong nami among nami lansia pargogo omun nasida madalani dihatuaon ni nasida akka anak kon nami na metmet say ibur-ibur magodang may jalaswat tomaturohan yakayanak kon nami biar mida Jehovah asa tungcup pangburju marna tua-tua mulo tungadong sian hami akayanak kon nami nasay holan mangarsahi rohanami Tuhan nama baik tarilu-ilu hami nama baik kami kecewa Tuhan unang luas madili hami Tuhan say bau bama rohani yanak kon nami asa tung dapot nasida hanguluan na pinaradim dia kaya nakon nami. Dia kaya nakon nami na sumadapot akarokap na Tuhan parbinoto do odisi. Say patongonom mo maakarokap nito dito ya nakon nami. Di bagasan sa darion kepada anak-anak kami yang mendapat prestasi di sekolah. Baik di luar sekolah. Mereka telah berkarya sesuai dengan kemampuan mereka Tuhan. Uria melakukan sebuah aksi sebagai mengapresiasi anak-anak kami yang telah menunjukkan karya yang terbesar di dalam kehidupan mereka, yaitu prestasi yang mereka dapatkan. Tuhan Yesus, berkatilah perhatian dari gerejamu untuk memotivasi anak-anak kami supaya mereka lebih gigih lagi Tuhan mencari pengetahuan, dan bukan hanya itu, bentuklah pribadi anak-anak kami ini sebagai generasi gerejamu, generasi bangsa kami, hidup mereka hidup yang berguna. Tuhan, berkatilah seluruh program gerejamu. Biarlah melalui persembahan para jemaatmu ini dipakai untuk menunjukkan pelayanan di tengah-tengah gerejamu ini untuk lebih baiknya lagi. Demikian juga Tuhan, untuk hari ini. Seluruh rangkaian warta jemaat Tuhan berkati. Asyima roham kali amang. Tangihon, tangian. Mangasahon Tuhan Yesus Kristus matanya kami Tuhan. Amin.